Hello guys, good evening. Pao, ni si Dam. Happy birthday ya, Pansit. Kasi tawan ti maala na. Ang napigsakin ni coordinator. Ni coordinator, ang igop tat ti bulalo. Sika, Ay igop nak iti. ladit, Ladit. sardines. Oh, with, may masmo, ta si Dam, OA. Oh, may masmo ta deta. At least Ni coordinator, at least agbanlugam. Ah? At least agbanlugam niya ring gatang mo. Ay, wala. So, kanin ni coordinator. Bulalo si Dana. Bulalo si Dana, sigurado. Pag pinaka-get over, guys. Ate, 1-2K na. Adon tulad tamo. Danto, 5,000. Palitid ni blessing ni Apo. O, kita nakapadakot na on. O. O dakala ka magaya mo. Napadakot. Kapag ka sa si Dam. Ha? Naimas niya. Naimas. Siyempre. Ngam dagay pada nga kuwatat ta. Bulalo si Dada. Bulalo si agi awan itinam na maanda nga danaganda master legs. Bigla nga nagpukaw ginaganda. At danagan din yung master list. Danaganda di master legs. Nice na pay ka nun. Yan tigumti. Disqualified ko na. Disqualified. Sorry guys. Overqualified no kanu kasi ta. So katon maminsan gayumak ni coordinator. Ano na? Ha? Teko na akong baka sikantog coordinator. Ako tumik ka ni coordinator ron. Coordinator ka paano ka Pinaka-get over guys. Nagsidanto ko titimis mo. Pag ananusan yun guys, pinaka-get over. Oh. Uy, nag-imas si Dacho ko. Easy money ko magit 2,000. Yung maramanak ko magit tax kong ka. Awama. Bayad ako may sedula. Awan, nagbayad na pa sedula. Kadaan niya pa rin awan, ni coordinator. Kurang ti coordination. Ay, kurang ti coordination, tin coordinator. Babay na. Talakan. Mga kakidin, nabsog ka lang garudo. Ha? Bye-bye.